તો જય માતાજી મિત્રો, સ્વાગત છે આપણા નવા વિડીયોમાં તમારું। તો મિત્રો ફેસબુકમાં જે આ પ્રકારનું મિત્રો એક અપડેટ આવ્યું છે, તો આ અપડેટ શું કહેવા માગે છે તો આ વિડીયો લાસ્ટ સુધી જુઓ એટલે તમને ખ્યાલ આવશે। તો મિત્રો મારું નામ છે વનરાજ, તમે જોઈ રહ્યા છો યુટ્યુબ વાલા ગુજરાતી ચેનલ। તો આપણી ચેનલ અંદર દરેક વિડીયો ગુજરાતીમાં આવે છે, તો ચોક્કસથી તમને આવડે એ રીતનો આપણે વિડીયો બનાવીએ છીએ। તો મિત્રો આ કન્ટેન્ટ जो आ नवो ऑप्शन आयो छे मित्रों अपडेट ए शू कहेवा मांगे छे तो आपणे जता रहीए मोबाइल स्क्रीन पर और बधी माहिती एकदम गुजराती में तमे सांभळो। मित्रों घणा लोको कहे छे कि भाई आपणे आ प्रकारनुं अपडेट आव्युं छे बरोबर, तो आपणो जल्दी एम के कन्टेન્ટ मोनिटाइज टूल्स ए मित्रों आपणे मळी जाय बरोबर, पण केवी रीतना मळे तो आ विडियो तमे पूरेपूरो जोवो एटले तमने ख्याल आवशे कि केवी रीतना आपणे कन्टेન્ટ मोनिटाइज ऑप्शन मळे वत्ता आपणे एमांथी पैसा कमाई सकीए मित्रों बरोबर। तो आ विडियो स्पेशल आज बनावेलो छे, तमे विडियो पूरेपूरो जोवो एटले तमने ख्याल आवशे कि ना वनराजभाई साची वात छे मित्रों बरोबर। तो तमारा फोननी अंदर फेसबुक एप चालू करवानी छे पहेलुं एटले तमने ख्याल आवे बरोबर। चलो अहींयाथी आपणे फेसबुक एप चालू कर्युं। चलो मारे लॉक छे तो हुं अहींयाथी लॉक खोली नाखुं बरोबर। जो नमस्कार मित्रों, हूँ अहींया पूजा। तो मित्रों आ रीतनु आपणुं प्रोफाइल छे मित्रों बरोबर। तमे जोई शको कि मित्रों अहींया 5300 आपणे फॉलोवर थयेला छे मित्रों बरोबर। तो हवे दरेकना अंदर मित्रों अपडेट मळी छे बरोबर, प्रोफाइल होय के पेज होय, पण आजे आपणे वात करवानी छे पेजनी मित्रों बरोबर, कि केवी रीतना आ कन्टेન્ટ मोनिटाइज ऑप्शन छे मित्रों ए मेळवવું आपणे बरोबर। तो सौ प्रथम तो मित्रों तमारे अहींया पर्सनल डैशबोर्ड पर क्लिक करवानी छे। चलो तेना पर आपणे क्लिक करीशुं बरोबर। आपणे हमणांथी कोई मित्रों फेसबुक में विडियो नहीं अपलोड करता बरोबर, पण आज बनावे छे कि केम के आपणे अपडेट आवेलुं छे बरोबर। तो तमारे अपडेट जोवा माटे मित्रों अहींया मोनिटाइज लखेलुं तेना पर क्लिक करवानुं छे। जो क्लिक करशो एटले मित्रों आ रीतनुं आवे छे। जो आजी आपणे चालू तो नहीं थयुं, नॉट येट एनेबल बरोबर, आपणे चालू तो नहीं थयुं, पण अहींया आपणे जे कन्टेન્ટ मोनिटाइज नो ऑप्शन छे तेना आगळ त्रिकोण छे तेना पर आपणे क्लिक करीशुं। हवे आ रीतनुं आवे छे मित्रों बरोबर। तो हवे आपणे आमां तो कोई खबर ज पड़ती नहीं कि आ शुं कहेवा मांगे छे मित्रों बरोबर। तो अहींया तमे जोई शको नोटिफिकेशन रिमाइंडर सेट बरोबर। तो अहींया तमे पहेला ज्यारे सबमिट करवानुं आवतुं मित्रों नीचे बरोबर कि सबमिट करो, तो आपणे सबमिट तो करेलुं है बरोबर। पत्ता पाछे बीजू यू री ऑन ध लिस्ट बरोबर। हजी तो मित्रों जे फेसबुक टीम छे एना आपणा लिस्टमां नाम छे आपणुं, जो यू आर ऑन ध वेटिंग लिस्ट बरोबर। एटले मित्रों आपणे वेटिंग लिस्टमां छीए बरोबर। एटले तमारे कोई गभरावानी जरूर नथी मित्रों कि तमारामां 0 फॉलोवर हशे तो मित्रों आ रही अपडेट मळ्युं छे। चलो आपणे अहींया बीजू कोई ऑप्शन बीजी अहींया आपणे ईमेल आईडी आपणे बीजी छे मित्रों पेज छे मित्रों बरोबर, ए चालू कर्युं। अहींया क्लिक करीशुं, अहींया क्लिक कर्युं, मोनिटाइज पर क्लिक कर्युं। तो अहींया तमे जोई शको ओना पर क्लिक करशो तो पण आ बतावे छे मित्रों। पण तमारे शुं करवानुं छे मित्रों बरोबर, आ मेळववा माटे तमारे फक्त ने फक्त ओरिजिनल विडियो तमारा अने फोटो अने लाइव करवानुं छे। तो तमने जल्दी एम के मळी जाय मित्रों बरोबर। केम के आपणे फेसबुक में ओछुं काम करीए, विडियो के फोटो अपलोड नहीं करता, जो मन थाय त्यारे स्टोरी लगाईए ने लाइव के फोटो कशुं हमणांथी अपलोड नहीं करता, एटले आपणे आ वखते रेज घटी जईए। तो तमे जो अहींया जोई शको कन्टेન્ટ पर क्लिक कर्युं, होम इनसर्ट पर आपणे क्लिक कर्युं, जो 478 व्यूज मळेला छे आपणे बरोबर। केम के मित्रों आपणे फेसबुक में काम ओछुं करीए अने यूट्यूब में वधारे काम करीए एना लीधे मित्रों आपणे रेज रहीने हाव के ओછી छे मित्रों बरोबर। 478 व्यूज मळेला छे, वधारे कोई मळेला नथी। पण तमारे मेळववा माटे मित्रों हमेशा माटे रोज दररोज तमारा फोटा तमारुं पोतानुं ओरिजिनल कन्टेન્ટ लाइव करो तो तमने 100% तमने कन्टेન્ટ मोनिटाइज टूल मळी जाय मित्रों बरोबर। सेटअपनुं ऑप्शन जल्दी मळे मित्रों बरोबर। अने जे आ नोटिफिकेशन आपणे मळ्युं छे मित्रों तमने बतावुं ख्याल आवे ने घणा लोको कह्युं तो मित्रों आ जे नोटिफिकेशन आपणे मळेलुं छे मित्रों ए आपणुं रिमाइंड एटले के आपणा प्ले लिस्टमां होय ए रीतनुं आपणे वेटिंग लिस्टमां छीए मित्रों बरोबर। एटले टूंक समयमां एवुं नहीं कि ना मळे, मळी जशे मित्रों बरोबर। पण आ नवुं अपडेट छे मित्रों बरोबर, जे आपणे सबमिट कर्युं हतुं एना माटेनुं ऑप्शन छे आ रह्युं। सबमिट कर्युं એટલે ઘણા લોકોને આ રીતનું દેખાય છે મિત્રો બરાબર। 0 ફોલોવર હોય કે 1000 ફોલોવર હોય કે 50
ફોલોવર હોય દરેકને આવું દેખાય છે મિત્રો, બરાબર. તો તમારે રેગ્યુલર કામ કરવાનું રહેશે મિત્રો, બરાબર. દરેક આપણે પ્રોફાઇલ હોય કે પેજ હોય મિત્રો, દરેકમાં આવું આવ્યું છે, બરાબર. એટલે હંમેશા તમારે ઓરિજિનલ કન્ટેન્ટ અપલોડ કરવાનું છે, બરાબર. એટલે જેથી કરીને તમને જલ્દી મળે મિત્રો, બરાબર. તો આ નોટિફિકેશન ખાલી એમને છે મિત્રો, કોઈ તમારે સેટ કરવાનું કોઈ આવતું નહીં. તમે જો અહીંયા કશું કરવાનું નથી, છેડછાડ કોઈ કરવાની જરૂર નથી મિત્રો, બરાબર. તમને જલ્દી મળશે મિત્રો, બરાબર. પણ પોતાનો ઓરિજિનલ કન્ટેન્ટ ફોટો અને લાઈવ કરવાનું રહેશે ખાલી, બરાબર. તો મિત્રો આ વિડીયો પસંદ આવે તો લાઈક કરજો, ચેનલ સબસ્ક્રાઈબ કરજો. અને જો આવું આવ્યું હોય મિત્રો, બરાબર, તો કોઈ ગભરાવાની જરૂર નથી. ઘણા લોકો કહે છે કે મારું આવું આવ્યું છે તો મારે જલ્દી મોનિટાઈઝ થશે. ના ભાઈ, હો, એવી રીતના કશું મોનિટાઈઝ ના થાય, બરાબર. સારા વ્યૂઝ જોવે અને પોતાનું કન્ટેન્ટ જોવા પસંદ મિત્રો, તમારું કન્ટેન્ટ મોનિટાઈઝ ટૂલ્સ તમને ઓટોમેટિક મળશે મિત્રો, બરાબર. પણ કોપી કરીને વિડીયો નથી નાખવાના, ઓરિજિનલ એટલે ઓરિજિનલ કન્ટેન્ટ, બરાબર. તો મિત્રો આ વિડીયોમાં બસ આટલું. વિડીયો પસંદ આવે તો લાઈક કરજો, ચેનલ સબસ્ક્રાઈબ કરજો. મળશે બીજા નવા વિડીયોમાં. જય માતાજી.